From Prime Minister Modi's Jungle Raj jibe in Bhagalpur to Amit Malviya's dig at Congress over Tharoor's remark, and what happened on the first day of Delhi Assembly? Well, let's get you all the big stories of the day in this news wrap. Hi, I'm Charulata Biswas and you're watching the Indian Express. Let's get you started. As the Bihar state election approaches, Prime Minister Narendra Modi attended a rally in Bhagalpur on Monday. He was joined by Bihar Chief Minister Nitish Kumar at the event. Well, during his address, Prime Minister Modi launched a scathing attack on the opposition, accusing them of hating India's heritage and faith. He said, quote unquote, those who believe in Jungle Raj hate our heritage and faith, and added that the people of Bihar will never forgive those who abuse the Mahakumbh. Listen in to what Prime Minister Modi had to say at the Bhagalpur rally. एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। The situation inside the Telangana tunnel where 8 men are trapped has worsened. According to our latest reports, rescue officials speaking to the Indian Express, the condition inside the Sri Salam left bank canal tunnel in Nagarkurnool district drastically changed overnight. Why? Due to heavy seepage of water and mud. The Telangana Chief Minister's office confirmed that Ministers Uttam Kumar Reddy and Jupali Krishna Rao are on site, closely monitoring the rescue operations. In a significant move, authorities have deployed a specialized team of rat miners known for their crucial role in the Uttarakhand Silkyara tunnel rescue to assist in the ongoing efforts. Here's a detailed report on the ground situation and the latest development in the tunnel rescue operation. 8 workers remain trapped in the debris after the SLBC tunnel in Telangana partially collapsed on Saturday. Now a team of rat miners have been included in the rescue team to extricate the workers trapped under the collapsed portion of the tunnel. Notably, these are the same rat miners who were deployed in the rescue team of the Silkyara tunnel collapse in Uttarakhand almost 2 years ago. Telangana Minister Jupali Krishna Rao said that the chances of survival of the 8 persons are very remote, though every effort is being made to reach them. Sources said that the situation inside the tunnel, especially near the mishap site, has turned critical with heavy water seepage overnight. Measures are being taken to prevent waterlogging and alternative solutions are being explored to clear the mud and debris inside the tunnel, an official said. The natural rock formations in the tunnel have become loose, which have caused sudden water and mud inflow. Given the terrain, officials are finding it difficult to bring in heavy machinery to the tunnel to remove the debris. 3 दिन से कल हमारा 2 मिनिस्टर, परसों कल हमारा मिनिस्टर एमएलए से, कल एक मिनिस्टर जुब्बल कृष्ण अंदर भी जाके आए और पूरा सारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिंगरेन निकाल पूरा तक से वो लोगों को बचाने के वास्ते कोशिश कर रहे। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, वो 8 लोग
सेफली निकल जाए, सेफली बाहर आ जाए, हम वही चिंता है, उसके वास्ते हम ट्राई कर रहे हैं। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करना, इसके बाद अंदर जाने के बाद मैं बोल दूंगा। ये बीआरएस पार्टी उसका कार चलती, केसीआर घर के बाजू फार्म हाउस के बाद 26 लोग 8, 7, 4 ट्रेन के नीचे गिर गए, ऐसा ऐसा हो गए, चूरा चूरा हो गए। तो 5 मिनट के बाद से देखने को नहीं गए। वो आदमी है केसीआर, उसके बाजू अंजने కొండగట్టు आंजनेय स्वामी बोल के 65 लोग मर गए, बस घाट रोड से गिरी कार है, खाली देखने को नहीं गए। वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो लोग एसएलबीसी में बात करने का हक ही नहीं। ये 15 साल कांग्रेस जमाने में, राजशेखर जमाने में स्टार्ट करे, वो 10 साल में उन्होंने 5,000 करोड़ दिए थे, प्रोजेक्ट खत्म होते थे, उसके वजह से हुआ। तो टीआरएस वाला जो ये प्रोजेक्ट को नेग्लेक्ट करे, ये पानी ऐसा सिंक होके हुआ, इसका रीजन है टीआरएस। This massive rescue operation has been underway, which involves around 300 trained personnel, including 128 from the National Disaster Response Force, 120 from the State Disaster Response Force, 24 from the Army to bring the trapped men out. While rescuers have reached over 13 kilometers inside the tunnel, the water and slush in the next few hundred meters have prevented the rescuers from getting to the trapped men. Moving to other news, the Uttar Pradesh government on Monday submitted a status report to the Supreme Court regarding the disputed mosque in Uttar Pradesh's Sambhal, saying the well near the structure is situated on public land. The report was filed in response to an application by the Shahi Jama Masjid Committee to maintain the current state of affairs concerning a private well near the entrance of the mosque. The state government defended the plan to revive wells, saying, number one, it was undertaken by the district administration, and it called the committee's plea an attempt to thwart the well revival process, calling it not only illegal but also detrimental to ecological preservation and regional development. From Uttar Pradesh to the national capital, a new controversy broke out on the first day of the Delhi Assembly as leader of opposition Atishi accused Delhi Chief Minister Rekha Gupta of removing the photos of Dalit icon Dr. B.R. Ambedkar and freedom fighter Bhagat Singh from her office. Atishi claimed that the move reflected the Bharatiya Janata Party's anti-Dalit mindset. In response, the BJP released a photograph showing Ambedkar's image on an adjoining wall, dismissing the allegations. Here's the detailed report on this. और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है, और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर रही है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फ़ोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है,
शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आज़म भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज़ एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आज़म भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक ज़रूर करेंगे। क्या ये ध्यान चाहिए या दिल्ली सरकार के जो कार्यालय हैं वहाँ से भी कुछ? देखिए, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि क्या है, पर आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लंच ब्रेक हुआ सदन का सत्र के दौरान, तो हम मिलने गए और वहाँ पर हमने देखा कि शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उतार दी गई हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम इसका विरोध करेंगे। आपकी मुलाकात हुई थी सीएम कार्यालय में, क्या आश्वासन दिया गया मैडम? 2500 रुपये का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ महिलाओं को देने के लिए। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के बैठक में 2500 रुपये की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। पहली कैबिनेट ख़त्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। Now let's turn to the news that has stirred a political storm within the Congress party. A day after senior Congress leader Shashi Tharoor hinted that he has other options if the party no longer needs his services, political speculations is on the rise. Responding to Tharoor's remarks, BJP IT cell head Amit Malviya claimed that Tharoor's marginalization in the Congress was inevitable after he contested against Mallikarjun Kharge for the party president position. Malviya further criticized the Congress, calling it a proprietorship firm controlled by the Gandhi family. Listen in. After Shashi Tharoor's big statement on the Indian Express's Malayalam podcast, where he suggested that he has options available if the party does not need his services, BJP's IT cell head Amit Malviya wrote on X, and I quote, "Tharoor's marginalization in the Congress was inevitable after he dared to contest the party's presidential election against Mallikarjun Kharge, a nominee of the Gandhi family. His downsizing would have been swifter and more conspicuous if not for his high public profile. The Congress, after all, is nothing but a proprietorship firm of the Gandhis," he added. Here is what Shashi Tharoor had said. അതല്ല, ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അൺയൂഷ്വലായിട്ടാണ് ഒരു ഇൻകംബൻറ്റ് സർക്കാർ തിരിച്ചു വന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ ബാറ്റിലാണ് കോൺഗ്രസിന്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒരു തോൽവി. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിലെ പല യങ് നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ അത് അത്ര വലിയ രഹസ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ശശി തരൂർ എന്ന ഒരു ഫേസാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിന്. ശരിയായിരിക്കാം, നിങ്ങളൊരു സംഘടന ആളല്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരളത്തിലെ ഇത് ആദ്യം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം മുതലേ KSUവിൽ വർക്ക് ചെയ്തതല്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തരൂർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ മുന്നിലാണ്. അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് കോൺഗ്രസ് അത്തരം ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത്. ലിസ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു നടന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാഷണൽ നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിയാൽ
എൻ്റെ പിന്നെ കാലത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ 3 ഇലക്ഷനിൽ 19%, 19.5%, 19.6% കോൺഗ്രസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ തരുന്നവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അവർ മാത്രം മതിയോ? അവരോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത്രയല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 25, 26, 27% കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഭരണത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇതുവരെ ഈ കാലത്ത് ഈ 10 വർഷമായിട്ട് പിന്തുണ തരാത്തവരെയും നമ്മൾ അപ്പീൽ ചെയ്യണ്ടേ. എൻ്റെ അപ്പീൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ അതീതമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാർട്ടിയുടെ ഓരോരോ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്നിട്ടും കൂടി എൻ്റെ ഓരോരോ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കണ്ടിട്ട് പലവരും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും കൂടി എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതന്നെ നമുക്ക് 26-ലും വേണ്ടത്. വെറും കോൺഗ്രസ്സിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾ കിട്ടിയാൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് സത്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു, താങ്കളോട് ഈ ചില കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുക, പലവരും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഘടകകക്ഷികളുടെ ചില പാർട്ടികൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-2 പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പോൾസ് ചിലവർ കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്താതെ, കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രചരണം ചെയ്യാതെ എന്തോ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ. അതിനെ പാർട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടാവും. അവർക്ക് പാർട്ടിക്ക് അത് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ പാട് നോക്കാം. എനിക്ക് സമയം എന്താ പറയുക, എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം ചിലവാക്കാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആ ഓപ്ഷൻസ് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എഴുത്തുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ ഓടി നടക്കാനുള്ള ക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എത്രയാണ് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം രാഷ്ട്രീയവും പാർലമെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത്. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ സുഖമായി, ഞാൻ ഐക്യരാജ്യസഭ വിട്ട ശേഷം കൂടി നല്ലോണം പണം സമ്പാദിച്ച് സുഖമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനെ വിട്ടു വന്നത് അതോ കോൺഗ്രസ് എന്നെ ചോദിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞു. That's all for today, but before we sign off, here are visuals of over 7 lakh olive ridley turtles arriving at Rushikulia Beach in Odisha in India. This record-breaking mass nesting event known as Aribada is a rare phenomenon unique to this species of sea turtles.